Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Hari ini kita nak belajar sikit tentang QM retest. Saya nak buat video tentang apa itu retest, apa itu QM quick retest dan QM late retest. So kita akan belajar apa itu retest, apa maksud retest, apa itu kat mana nak entry point dekat quick retest ataupun late retest. Kita akan belajar macam mana nak confirmkan entry kita. Sebelum kita entry tu, make sure kita ada confirmation entry. Jika setup query retest, di manakah query retest ataupun di manakah confirmation entry, dan juga untuk late retest, di manakah confirmation entry, sama ada keluar setup fake up, SR flip ataupun diamond, target TP, risk versus reward ataupun query retest status swing. Okey, ciri-ciri quick retest. Okey, kita dah belajar selama ni tentang QM basic dan QM advanced, whatever yang kita dah belajar lah. But hari ni kita akan belajar apa itu quick retest, apa itu late retest. Sebab ramai student yang agak confused dengan setup QM. Okey, quick retest. Quick retest ni maksudnya apa? Kalau kita dah belajar selama ni bahawa let's suppose katakanlah price naik ke atas, membuat high, and then price buat low, and then price buat higher high, and suddenly price drop, break this lower low ataupun break this low, membuat lower low. So pergerakan naik ke atas ni masa price dah buat lower low, once dia dah break this lower low, okey, bila dia dah break lower low, maka pergerakan yang naik atas ni, once dia break, sometimes dia naik atas terus laju, sometimes dia terus turun bawah. Okey, pergerakan ini dipanggil retest. Maksudnya price bila dia break lower low, sometimes dia break ataupun lepas dia break, dia akan cepat-cepat naik ke atas mencari QM level. So this is your QM level. Okay, this is your QM level. Sebab kita dah ada high low, high high, low low. So this is your QM level. So pergerakan daripada bawah ke atas ni, ini dipanggil retest. Okay, ini dipanggil retest. Harap you faham retest sebab kita nak entry dekat area-area QM level. So apa beza quick retest dengan late retest? Quick retest maksud dia bila price break lower low, let's suppose dia turun bawah and break lower low, and then dia naik ke atas, dia cepat-cepat naik ke atas mencari QM level. Maksudnya pergerakan ni dia cepat naik. Maksudnya katakanlah saya buat satu jarak daripada tengah-tengah ni, let's suppose saya buat satu line dekat tengah-tengah ni, dekat dia punya higher high ni. Okey, jarak di antara tengah ni, higher high dengan QM level ni, jarak daripada sini ke sini, dan jarak daripada tengah ke daripada tengah ke tempat price retest, biasanya dia sama jarak dia. Maksudnya kalau tekanlah daripada QM level, dia buat daripada QM level ke higher high, dia buat dalam masa 2 hari. So price retest kat sini pun dalam masa 2 hari, something like that. Okay, jadi kita akan tengok banyak contoh. So bila ada pergerakan naik ke atas laju ataupun sama jarak di antara QM level dengan tengah ni, dan tengah ni dengan kita punya tempat kita nak entry, ini dipanggil quick retest. Biasanya price akan cepat-cepat terjun juga. Okey, saya akan tunjuk contoh lah. So this is quick retest. Okey, macam mana pula dengan late retest? Late retest biasanya you akan nampak dekat chart. Let's suppose katakan price naik high low, higher high, and lower low. Lower low, sepatutnya price naik ke atas mencari QM level, tetapi in this case dia naik maybe sikit, maybe ataupun tak sampai, and then dia terus turun ke bawah. Okay, dia terus turun ke bawah, and then dia ambil masa yang lama, maybe katakanlah daripada sini ke sini. Let's suppose katakanlah daripada you punya QM level sampai ke center of this higher high. Saya tandakan, let's suppose this is your center of your higher high. Okay, and then price ambil masa yang agak lama, maybe tak sama, maksudnya jarak dia tak sama. Dia pergi something like this, and then dia pergi mana-mana, entah pergi buat trend barulah, and then dah lama-lama baru dia pergi balik dekat area QM level kita dekat sini. Okay, QM level kita dekat sini. So dekat sini jaraknya, kalau you perhatikan jarak daripada sini ke sini dengan sini ke sini tidak sama. Maksudnya jarak yang sangat jauh. Okey, kita akan tengok. So ini dipanggil
late retest. Okay, so late retest ni sebelum you entry, you perlukan a lot of confirmation sebelum entry. So kita patah balik kepada quick retest. Sebab quick retest ni, harap you faham quick retest dengan late retest, which is very simple. Quick retest adalah pattern head and shoulders. Kalau you tengok sini, ini adalah bahu kiri, ini adalah kepala, dan ini adalah bahu kanan. Kita simple, the most simple entry adalah dengan menggunakan QM level ni sebagai entry line kita. Stop loss kita di atas higher high. Okay, so ini adalah setup QM retest. Dan untuk QM retest, you tak perlu confirmation. You tak perlu confirmation seperti late retest. You just, sebab apa? Sebab stop loss dia kecil saja. Maksudnya katakan daripada sini sampai stop loss, biasanya jarak dia kurang daripada 20 pip ataupun 25 pip, which is very nice. Dan risiko dia ataupun risiko yang kecil dan reward dia agak besar, which is very big. So apa maksud small engulf? Okay, ni adalah reversal pattern head and shoulders. Small engulf ni maksudnya dekat sini bila price buat low, high, lower, low. Price di sini biasanya dia engulf sedikit saja. Dia engulf sedikit saja. Dia break lower low tak jauh. Dia break sometimes dengan shadow saja, sometimes dengan body, but it's not that far. Maksudnya jarak antara low dengan lower low ni tak jauh sangat. Dia tidak jauh sangat. Contohnya let's suppose katakan ada macam ni, high low, high and lower low. Dia break sikit saja and then dia terus cepat-cepat naik membuat quick retest. So dia tidak jauh sampai bawah and then baru dia naik ke atas. So biasanya kalau price break jauh ke bawah, dia akan membentuk late retest seperti ini. Dia break ke bawah, meninggalkan kita punya QM level keseorangan di sini, maka biasanya dia akan jadi late retest. So small engulf ni maksudnya biasanya dia akan berlaku untuk quick retest. So same ETA, estimated time arrival. Maksudnya estimated time arrival daripada sini quick retest, tempat kita nak entry dengan tengah-tengah ni dan juga tengah-tengah dengan QM level biasanya sama. Katakan 2 hari dia akan jadi 2 hari, kalau 4 hari dia akan sini pun 4 hari lah. Okay, and then kelebihannya lah quick retest ni dia small stop loss. So okay, small stop loss sebab trend baru nak mula, dia nak jadi reversal type pattern ataupun price dah nak reverse, dan biasanya stop loss dia sangat kecil. And then kita akan jumpa juga hidden quick retest di big time frame versus small time frame, di mana saya akan tunjuk nanti. Dan seterusnya ciri-ciri quick retest adalah previous high sebagai kunci atau marking. Biasanya quick retest akan berlaku apabila adanya previous high di belakang sini. Katakanlah kita ada previous high sini. Okay, let's suppose okay, this is your QM level, kita ada previous high di sini. Okay, ataupun kita ada resistance. So kalau kita tengok contoh dekat sini, di XAU USD gold daily, setup daily, di sini kita ada QM level high, low, higher high, lower low. So high low, high low low. Kalau kita tengok belakang, dia ada satu lagi resistance. Okay, kita ada satu lagi resistance. So ini dipanggil previous high. Previous high kita ada QM level high low, high lower low. And then quick retest berlaku daripada sini. Kalau diperhatikan daripada tempat QM level sampai ke tengah lebih kurang dalam 15, of course kalau sini daily maksudnya dalam 17 hari ataupun 15 hari, 14. You tengok yang tengah-tengah tu yang kalau saya tarik cursor ni, nampak tak yang hujung, yang first sebelah kiri, 28, 33, 39. So lebih kurang kat sini 14 hari. So and then dekat retest, price retest daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 24 hari. Maksudnya tak jauh berbeza, tak jauh berbeza. So ini adalah dipanggil quick retest. So kita tengok contoh lagi AUD Canada quick retest. Di sini kita ada previous high, tetapi di sini kita ada high low, high low low. Ini sangat berkualiti. Maksudnya quick retest yang sangat berkualiti, di mana price-nya berada di dalam satu kelompok. This is H4. Kalau kita tengok tukar kepada time frame H1, okay, quick retest ini sangat-sangat cantik. Okay, you ada high sini, high, price buat low, high tidak terlalu jauh, and then price buat lower low. Kalau perhatikan di sini, price engulf
sedikit saja buat small engulf. So kita tengok jarak dia antara sini sampai sini lebih kurang 33 H1, maksudnya 33 jam. So daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 25 jam. Maksudnya jarak antara camp level dengan tempat kita nak entry ni lebih kurang sama. And then reward dia sangat cantik, dia pergi sangat jauh. Kalau kita tengok US oil juga di sini, H4 kita ada previous high, kita ada high, low, higher high, lower low ni H4. Kalau ditukar kepada H1, okay, you nampak kat sini high, low, higher high, lower low. Engulf dia small saja, sikit saja engulf dia. Dia break sikit saja, tidak pergi jauh sangat. And then you ukur jarak dia daripada sini sampai ke tengah lebih kurang dalam 16, ini adalah H1, 16 jam. And then daripada tengah sampai ke sini lebih kurang dalam 30 jam. I mean still acceptable, masih boleh terima sebagai quick retest. Okay, Euro JPY H4, kita ada cam level sini, previous high, high, low, higher high, lower low. Kalau tukar pada H1, so this is your quick retest. Daripada sini sampai tengah lebih kurang dalam 17 jam. And then daripada tengah sampai tempat dia retest di sini lebih kurang dalam 25 jam. Jadi jarak yang lebih kurang sama. Alright, so di sini pun sama, lebih kurang sama. Kita ada cam level, ada few previous high, and then high, low, high, high, low, low. Okay, in this case dia break agak jauh. But kita jarak daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 35 6M30. Let's suppose saya tukar kepada H1. Daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 16 jam, 15 jam. Daripada sini sampai sini dalam 23 jam. So acceptable sebagai quick retest. Okay, ini dipanggil late retest. Maksudnya kita ada high, low, high, high, low, low. Perhatikan daripada sini sampai sini lebih kurang 21 hari. Okay, tetapi di sini daripada tengah sampai ke sini mengambil masa 149 hari, which is very long time. So jarak antara sini dengan sini tak sama dengan jarak di antara retest dengan sini. So ini dipanggil late retest. Untuk late retest macam biasa you akan tunggu fake out ataupun tunggu diamond. Okay, tunggu whatever it is. Kita akan belajar lebih detail nanti. So New Zealand USD kita ada cam level sini, high, low, higher high, lower low. Okay, perhatikan di sini kita katakanlah this is your cam level. Daripada cam level sini sampai tengah sini higher high lebih kurang dalam 18 jam. But price retest daripada sini sampai sini dia mengambil masa 666 jam untuk retest. So ini dipanggil late retest. So untuk late retest you perlu menunggu setup fake out atau SR flip atau setup diamond, so whatever. Sebab untuk late retest ini agak risiko. Sebab di sini price tengah naik, maksudnya price tengah uptrend. So this is untuk late retest. So harap you faham macam mana perbezaan antara quick retest dan late retest. So lepas ni ada banyak video lagi yang you akan belajar tentang contoh-contoh quick retest, contoh-contoh late retest, macam mana nak entry dekat MPL, apa you cari, macam mana nak cari MPL, macam mana nak cari bearish E, apa itu king, apa itu hidden supply zone dalam king, macam mana nak cari semua ni. Okay, hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.